लोक महोत्सव मंडे 2024 ये उद्घाटनी उत्सव रे बंधुगण मंडे ये आम नवरंगपुर जिलार गण महोत्सव ये आमर सांस्कृतिक पर्व नवरंगपुर जिला प्रकृति और संस्कृतिर ग्रंथागार आम भितरे थिबा जो माने अनुसूचित जनजाति से माने होचंती आमर जनजीवन रो आभूषण तांको पाखरे अनेक कला संस्कृति परंपरा रही आउ से कला संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करने दायित्व होची आम समस्त। आज ये मंडे 2002 मसीह आरंभ होता एवं ये मंडे माध्यम रे आम मानक भितरे थिबा कला संस्कृतिर ताको केमती बजाय रखी हब ताको केमती सुरक्षा दे हब ताको केमती सुसज्जित करी रखी हब से ये मंडे उत्सव माध्यम रे आम एठी अनेक कलाकार मान आम जिल्लार एवं जिला बाहर भी कलाकार माने सबू आछन एवं तांको भितरे थिबा जो लुकायित कला प्रतिभा को से माने आम सामना रे प्रदर्शन करी मो देखी जे आमे कला क्षेत्र रे कम नुह एटी लोक नृत्य लोक गीत लोक वाद्य ये सबू रही आकु सुरक्षा आमे केमिति देवा आज भी आम सामना रे बाजुची जो नांगरा तार शब्द ता सहित से समय रे आमे अनेक एमती देखिथिलु आम अंचल रे गुमरा अछि आम अंचल रे मांद्री अछि आम अंचल रे आउ एमिति अनेक नृत्य जमती कि ढेमसा नृत्य अछि आज भी मते लागुछि कि ढेमसा नृत्य आज ये मंच रे प्रदर्शित हब मते मने पड़े सही दिन जेते बेले आमर पूर्वतन सांसद रुहंती परशुराम माझी से समय रे आमे जाइथिले दिल्ली रे समस्त राज्यर आदिवासी नृत्य सब आसीथिला तालकोटरा स्टाडियम रे आमे भी आम अंचल रू भी आमे भी गोटे आदिवासी नृत्य ढेमसा नृत्य नहीं कि जाइथिलु से तालकोटरा स्टाडियम रे आउ जेते बेले से ढेमसा आउ चैत पर्व गीत आरंभ हो जाए समस्ते से रही से तालकोटरा स्टाडियम रू उत्साहित है समस्ते डेई पड़ी तल को एवं नृत्य रे मजी जाइथिले एवं समस्ते नाची केवल सेठी ही केवल नाची नाही आमे जो कैंप करिकना गोटे तंबू भितरे आमे जो रही थिलो राति रे सांसद विधायक माने भी आकृष्ट है राति रे भी नाचिबा पाई आसीथिले ए प्रकार हमर नृत्यर आदर रही आमर नृत्य को आमर कला को आज लोक प्रशंसा करुछंती आज बाहर भी खाली आमे नव नाच को आज भी उज्जीवित करवार अछि जे कोनोसी सभ्यतार तार कला संस्कृति होची से सभ्यतार परिचय तेणु से कला संस्कृति को आमे सुरक्षा देवा होची आमर काम तेणु आज आमे ये नवरंगपुर जिला आज अनेक क्षेत्र रे आगुआ रही ताको आमे समस्ते जानिबा आवश्यकता अछि आज जदि नवरंगपुर जिल्लार कथा कहिबा आज नवरंगपुर जिला सारा एशिया महादेश रे मका उत्पादन रे एक नंबर मका पाई नवरंगपुर जिल्लार ना रही आज जदि कौन सी जगह कथा हुए तो नवरंगपुर मका कथा हुए नवरंगपुर रे बहुत मका चाष हुए
ଚାରିଆଡ଼େ ମକା ଚାଷ ହୁଏ। ଏ ବି ନବରଙ୍ଗପୁରର ପରିଚୟ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଢେମସା ଏ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ତାଙ୍କର କଳା ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଇଠି ବି ଆଜି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପିଲାମାନେ ବି ନାଚିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା ଠାରୁ ଅଧିକା ଆଦର ପାଉଛି। ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲାଖ। ଏବଂ ଆଜି ବି ଲୋକ ଖୋଜି ହେଉଥିବେ ଯେ କୋଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି କୋଟପାଡ଼ର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ଖୋଜି ହେଉଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତ କୋଟପାଡ଼ର ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ତ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନାଁ ରହିଛି, ସେ ନାଁକୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମା ଭଣ୍ଡାରଗରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏ ମଣ୍ଡେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାର ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲା ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଣ୍ଡେଇ ହେବ। ମା ଭଣ୍ଡାରଗରିଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ, ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଇଏ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଦିନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ବି ସହାୟକ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲେ